Pomia pompeze alish ando Yemba TV minigala aliela atro intro miminu mesako ane jolie live miam sing minumi pompelo kete amesako ngomna prala minuet e yimkinanga asi alizete e pomnot po wi ando swe etetso akumbingo pa ngo wo afogo alugo eleko pompezo ane mesako wo pa befu ngotenkwo ametap mbo agamgo ala Ndel kle miaf elao akesi ipometap mekemetap pola popo emboti nge achuti alors nkulela nge ala agot misha fo fondo mungang ndometap ndombefu peping funkwo anzimfeng efo nzimfeng akche ndege eta civil mela jepe ane mialekak efo ntole fok epo tenunget le cac fonto le foc et pour te anouet et leur écerne à tiapo ping fo pompe entengala ane ton pa ngenzum top tête melegem anem sansam bien gun tapia men topia memegem bia a singoli ela atem tok ambo nzatin tengala tembo makpa awo zubatuti ale pombote asi ngopo mekembingo amba ton pa morte shinzi ndio note entseje atwa awole at enjugomba enkontunte alge eju enongwangne le set temlonko anemia le karwet miam tsumi pompel rom ketemesa ako isingomo pa pompe kinante pon ane tsonwo pa ambin ketemesa ako ndongomomfo Shonga Jesu famu mongshongo anyingi owe proping dong senti alena pobungo mo lornda nzunda ngomna prala menuet eye swe eye mekeze enangayi asi ape mbo azipufa alugoloko antrela Cameroun et pomia pompe et prenet et pierne pop ambo mompe Olivier Germain tafumu menju kumnendo en kumnet swe après l'amnet à ton repas à engwe ando swe nondia le khele a swe a gozon comme non mo etwe peta mbongo asingondo swe e para l'amnet ngomna ngala akamlon mo polmbia ale na yingni aneketi e foga temet nondia le khele ngomna e akao agro mutoy ane jonde Mbintuo ando swe enyew mo itwe peta mongo akemingo wo mleli khele meli zey anango tansa mkhelevo o mtsablefa magamtugo ense popa a bisoro balu meli pa ndiatu e kondo titi alrongo antela ndiang ale pinkimfo ajesku mkamala mngomna ante Cameroun azimi tonle enamla ale topop anango tansa man khelevo man tawlevo magamlevo enga topop engone yishi go pite ala go sala alkin topop enga memba nkama Cameroun chidenu anamla engogu eshimfu enga amba ngomna pakala a mbuntseng sanu Milia aga anongo a shinglisi algogo engo lukwa envo engo angomna ala alu ante le biralem milia pa azononze a shinglisi ale kingizam fo ngomna atuoi enge ante limbe maga pa ngonte fako nzonze ante inglisi mo etwe peta bongo ale fo ya woshe mazin tuoi enge ante bamenda pati mepia
ago ngo angomna ma ngote mezam alkeming emvo ngomna asa ye henyetu nyetu yokaduma ale ming hole shole bukone ach ngomna mayo luti anti gide magapa a ngo ambo nkong alkeming fo anele ntsoblevu magambia ana sang mwemvenge ngomna ngala akamlun mo pombia an ngini yeli khele asi apa a mbo yishongai enjay anti pral amnet ago ngo angom nawe mo awa fonka Augustine eyi asingo angom na pral ambinu akemish etang il jomet enngai asi bin yeli khele mezeli khele ngom ngal akamlun mo pombia aket toipa a ndemie inja aket atinozi me ke piele vumutre atinozi me ke pie ambrinse ak sambon tuntoi enja ante tisantang anja ante parla menuet pop menu emisi du tei ezani le fa le ge mbeni hsi le ge akokole azinte parla amnet pas le peu et le pop esingom fa emi me ke yembu endo se ante parla menuet Mbazop ndire enon kure pomia pompelro amesako ndonkom vongo tsompa ngo a metap mbo akufon nzum tsoble fam rembia ngontse anenzum remtet anem sansambia ngontsa pia mentopia me rembia ngong metap tembumak mekem wonje mbanga nzati metap tembumak pako mboti ano ometap pop ngosi no sanga mo kurela eloko le trumkap le pingzing butu wonku ane pazi ne ak trombongo ambo popo min sangpa al ametap agomfo te she antio fo fondom gang mo androzie ndrombia fu apup India sumo en metap poko zuten chenet ale khle al amula mulula no kurela ole ne frela sumpa mietu khapu agomla ajumi tu metu minke ko al kurela ambo wol go le punto ko anela pour docteur Tsage Eman e al tsankangnet mbinga integni al pour pas mo bgazanu ane le go entente pour le fop angwet mbingzing khe akate lezing ndore mbonkene lup fola metap tembu mak nge melongangti mbenet mbingzing ko ndonjo pa metap asinongo pop ejetem ek ming fop pa anzele klemo men ko lenganu e al singo anele la jongwet al pa entete mbo metap docteur Tsage lui anepa nzimbo alezam kati ntsignambui altushung ne pa ndombul azi alighle po wietanchu enang kongni melong kure metap ndongomomfo tem ni kimingo tsetumfo anenol kure metap amage kode metap asbo mbungo lui Marie yingwezi amazinki ambula Beseba kongre imbe wo lumu imbe wo ago tsongu pia metikhu mietu khapu ago mla ajumi kitu metu corona la akna mvene menu zati asemi kizinga mvene imbe anungu pia wo ayimbe wo kongreshi tembo ndimbo opi ntsate a liende chenta tenkele beselish nseli na mbe nge beselish nseli na ma open khapia musunge bezi mbweni ndime yike mbweni andele la jo belo mzipa pa tu fuzon ngela lela sempe me fali be egole lu tomat awie ambu fuge geshi pa mu fondie bezinse ala ashi e yaunde shi ndwala shi te fola mnege e pokum yonshi ndime shi zinhu awie zinko tumpumba ite chitme nga pia simpe agogo ma pumbo ati puoke mo musinza muhu teki pino docteur minda Melk minzingo anele la jonga de fo popa tekne el pinzingo ambo pop ngo mo miam ko lenganu te she anu kemku yi ayapom nongo pomo mfu mi epo popu nga ambe ne pop megamelo esingo alekuzu ananying nong mbikingongkhe ambongweso alilele docteur Tsage Eman akete efumbu esongo ambula alekhle singo mutumi igokhe ntenying emmem tenying tenje nkwe alukho mfufomene ole nang tenga set nje nongbo akwezi mingfo popa nzingo pa mjo mo popo ko mo fu ngwe mo tsimite pong mutchi akchizi
akapong alikhle nyeng nangazi anopom non ngkwo ntsi pompe tongle atche fameishi alfonezin technique jongwet de monko technique mingo ambu nzisa docteur Nangfa Gaston yi yingwet alfumbu tikpom non alge lugo ala amlge atisingo alo lugon zmepe atisingo lo tata awole kinzinge anemen sanding la me pingjo mo po fa alo nka ngo anzmepe me bingda ngo yo pogo owo nuanse ako pupa ngo mlo mi asingo alge ogon zmepe o le tunju mbeti tinzinga zu ane mense ndingdinge yela jongwet alkambing nzingo pupa wonku wotu azini pogo ngo wo piefu titrusi melako melami meleyo mentanga antinti ane mekatintong ane nzongoti embinze enka ane nkamjubi izimle pungete ngong epumbongo wopte fo ane wotoga amfombo lipompeto certificat ndangko ane miambo ane miazini papompege wo BTS pa wo licence ngre a master mentangwet ele pop e pa mbongo nkap pampe ele menondro mbute alikhle melorle yishi ndore nkula la mbinze telikhle e popo metap pogo azi nimwet ndanko zi minzgo esi ngo alpinzingo anele ajongwet mbo mengwe etu eti epombala pogabe awloti apingosi ten chinet anepa kwang mjumbo ale gangti akonzang a gangti mulungwonjwe antinti a gangti eminzeng khe ento ezimele pundong khe amia loti algogote ntete nzimbo azengbu manke ambula azi anemo lego atribu teyi nge apunta te ponge nkle yimwe ka ti amami pusi go kwendo tizo tso pesa pa auna nongo bo ngam so na pa pa ke shomni alo no kuya musha ne po tsimge ne pa me pria po tsim khu de go fo khu na ngo te tembe ngo was ye ngo le khu me pria me pa me tsim ke min ke no khu ye ke ngo de de igo pa te de la ngo fo tsim so mo no si so de mi go e pa ke sai ni pa po me ta no be nga pe pungo ya kwa khe pe se pya po me no mo pa mo so mi a chu me ji ta me min ke shu ai pe lo kwa ba me bo pe ni ji kongre wo me pe ni pa ma o le pe pa ju ko ma mo le pe de mi ko ji le tu ko ni den je là me jo message a lui mo po me mo po sha me po tsa nzi fonds mfeng akatu ndege ta civil mbi ngopo pa agolukhle ndege akvngalukhle mo ko chen khmeketungu la ambui pa mekatimi nyekhopa anu lanja antsam yimkoka ambui ane tsongo pa me kaming chute ndgelukhle me jepe ane mialekak e fon to le fok eye asingo aje pol mfeng pogo nchi toble pong potable fo eu de lowote ali la jongote lowote anu jongote ashigo pop anem nzem tsopia melegem anem sanglefa ngun tsapia mentsopia memegem bia Olivier Germain tafremewe are yetso portion pelisiet pe pomenzim fe et pour fonto le fok miasi eye anonge fe asi mezim tonle et fonto le fok pa a ko miasi eye anzim fe pop et ponzim fe el keminang joli khele asi bonte awol nasi nkwa pa engre le cartop ego si le kanzim fe ego si pa mi ngwade zeng et fonto le fok alwoyi asi ko miasi inzim fe ezomboni eping fomu demande fe ala nkogole mingoyi atemokrozi ngang apingu intinga fonto le fok nigoyi e feng muto kwi e to me lenze ni e fo met ngoyi ke anonji ki fonle loyi ashi emboni peni nonde rekele e fonto le fok asi anguta miamiasi mingo adun kungo atigo isi itigo si nzim fe enda mlami be pinga ngasi injo mopo ezin mfozo momlande ajemi tunse eshu entsofe nonde rekele azne miamisi apalamnet e fonto le fok ago natma e fonzi mfeng alkembingzinde alikele yisi a enon entonla alige papop enangasi mbeti lekak fonto le fok ane e sang mbonla woyi bra engola
un peu joué. Pour fonto le faux. La première fois, ouais, il y a des c'est prendre pour fonto le faux. A bingo big de fonto le faux, mais il y a pour moi, il y a naze à Kabalale, à Cameroun. A chaîne l'ilame, le Tundu, on donne bon pour fonto le faux pas pour c'est bingo, gongo. Baby, c'est mais l'homme bonne, tu veux mettre non corps là. Il peut être $10, c'est pour faire le corps là. A cause de mes bonnes idées, mais sinon, c'est fonto yemu pompe de senet ndo tunte la mete ngono njozi tempo no shite wege ali la mango ali la zi banyin zi fun mi apa o kem opa mi ti pa mi soa kemiga ngewe shi azili la me a Friday li so bia melegum ndo isarne angomna pa ki shite ngange nzi fun e pompe ze we mbazi pompe shi o nkemeketila wonk meketingola wonk nkemeketi mereti ndo toti zizi won krinzi mbosi non chela te pono sarne pone vumzege angwe ndege tuite ngezo pope jope nko akonzege azigezo ma angons mbon pembele pompelon kala alongum mfo bon mo pour sarne mze monji te we metim pepe nsenga lila mangoli elekak awe gishi njigam bon meri njigam bon sui pope kundo nzing pa mon nzing pop menzon zingo akoko zing akon zang zi mesnze po menzon iz mesnze te alon onji donc awe shi ila men sengange a sorti pour payer comme tu vois ni non dit ndunto a sorti ten et cesa mbondade kwela pour payer opte ngomna se pombe pop me logo mum fo en non ye wuti ana ye wo she alwayi enge ano she emba pa oponto pen a petemba dingazi min sozi a enjo le zigmba en non dane alon kom fo tu me tonzon en ton ane pombon pop e ponzem fin temi poketo en bon comme je un commence en chung de zambute ambon en min en jo fonto le fok de zang chi en dani en mi memba emi mil nangale ngwana tfo ngang be ponzeng ko de le les cartes mettent pas e tori akokole anondane mbweni e loche entenzi mfeng ambon e fonto le fok mange fentemi e apin sola ngoi anuko anonzan ye apin kole anumet agombopo pa alongo pa asingo ane le brela timpe azela le temi aponteligo enkwafu ane enkwa mungu ola mbinche ata sang polombingzim mbute ngputel azoble noko nangasi esang nyimla mi ala mega ala apompa a ngoyi epopo enonte nangasi esanga ale no swe natma fonzem feng anon tongo epopi anon tongo ala asi nge papa poshi embunzani pogole poko eshi papop ekwela papop esang ngota nsho mbeni egom pable mo ko nan zimfeng agom chu zin zimfeng yemba tv meningala anon yele pew pa mon père gotongo ano ontsingla anele khle misino mbete amia le kakpon tsingla tesingo aliela atentim tok anzim soptet melegem anam sang le fangu tsapia men tsopia mgambia agonte mba tsingla enka mien kunka pupa mla mi misino mbetenge tsingla enondo te enongomfo te mla mbing doge efo ngotonkwo ane mo miam numi mintel agangot enong enteka enon tanga ane tsonwa pa a nying tsingla tembu mak aminzu anying banga ayi mia fa iputi atengo aligame nenge atwet nkoju esrumunet ala anwo ngwangne tun melronzu te njeno aluku Olivier Germain ta fumwe asindale zgu mpeju ala asingo anying nongi entsangla ante parla menuet ante lankongni ane son pa a anon bete tembo akizinda nzi a choti pa popop ipopi eropoti enangasi esang pa po krela epop mekenon dire ale khele ane joma pa a mbola ale chi jode khele e kabla emel kwa ane e kabla nsabsambia eti egam tsangala e kabla mel kwa meke pinche u e farnet et petit apotel kak azi e jongo algoyi azigo pa a elapin ezemti tiro anengo ntsapia men sablo kwa megambia le kak mia le kak apoti nsangala agosi pa me fo nge le mu ngo men funge ngimnu ansangala ngo apoti ngo mezo ngo le kak mia mezo akemi na ngo papa a
et puis on kwangu azie kabala le epote azie kabala me kabla ego e pa mfana pa ala ach njopop poki mi farnet mbiti achu telekak ane iziengu le temlo mimbete amiamia le kak akemi ngo tsonwo pa a embo letiet a trozong ntengzong eming hezem esingo e kablati ala akachi njole khele pomputi itecho le kak akemi eshu embo timvolezie pour le poti embo de pa a akwaza ezim kachi njole khele egoson le karchemet ane ele tsoptet mlegum ane sang bon la woyi mga ngola amli andim sang fa wo pa a pop mba e fofang a trozong aliti enchite ezinzeng for the ju ndongwa ngbandih pondo tang le mvoza se ntio agomtani to mesh ole mba mo fofang mishingo jizi ego sonni le karchemet a ton pa a engontiola montara timi e anoji azi izentengle andanko tingola mien ko pupa a ngong enongombo ala apungon kara enkara a mlami e popi a rejo mungo pola njone popi mfone we shima enkonzing enjoni me pinzin she anteje school for the ju enjo am osamo atu emo ntsew pop enonzi na onke ale notri himbo i enonzi na onke ale zin emma amometwa le po potole dran mizingo mo zima mo ngiti roger ago onwenu yemba tenkevok alege egon ke ego tingwa zemo enkunto po le shi an ajiti pa a emi danko mbumbu tegoyi popinzi na ma ajo pop ashon yemba azingo ndiezi tekwang akepi shele pa a mekla njo pa pondanzi me lezinga wuti ezia wuti wa le ago lezing ndo enzendhela nkundo enye awuti nkundo ndombweni antrela eping evo ashe frade me pote azase enghe esaloku womet ma mo ago kishi eknonzi ma ago kishi amititai mbo poshi lozase pa a epolpo epunzo enzo ndonghe ma ago pingzimba weta no lai akuno joli tambet no ndanvo tole mo eyim fonsang tishi avozi pa min konsang nzing frezi tem olo aleto akemi ishe asaside ngol lo munjane akokole miamia le kak ago amba e fofang pa a natma e fontsala kwa trombrezi ape nti pola azi enkwang alekhele ma a ngwe mo hleko ntsala epi ezi engomethu mamon le kak abmontsala ensem Yemba TV al azin tsem pa pol amboti anen zem tsop tet mumlegum ane mesang sambiang un sapia men sopia mlegum pompe ekmbing entem kwa ndore cherne a tifak merveille Olivier Germain Tafemoui Emelda Vonken Mbingre Zéphirin Kito Mongwet Franco Michel Sobgoum